Disuntik. Ayo, diperiksa. Diperiksa di sini. Oh ya, nggak disuntik. Ayo. Udah naik. Ganti pilihan nih kita enggak. Foto ini kil? Enggak. Kali panas. Sambunan? Tereng, Mbak. Sabun? Tereng. Nggih. Salam. Sayang, pinjam ya. Amit ya. Oke. Kayak nggak ada siapa? Nggak ada mama di rumah. Iya. Apa tuh sih buat pegang ini? Sayang mana? Apa jenenge? Mobil apa? Nggak tahu. Nggih. Batuk ngikil. Ngerti ngikil nggak? Ngerti ngikil nggak? Apa? Batuk pal. Pintar. Belum bunyi titit kok. Sabar dulu. Saiki mama ganti lihat biar diperiksa. Gak sembuh ya, dan sekolah kok. Cekes.